ओम शांति 28 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे प्रत्येकंकर पाप को शोषी नेला वाला फास्ट क्लास ब्लटिंग पेपर एकमात्र शिव बाबा ही अटंती। तांकु मने पकाओ जहा द्वारा पाप समाप्त होई जिवो। प्रत्येकंकर पाप को शोषी नेबा वाला फास्ट क्लास ब्लटिंग पेपर एकमात्र शिव बाबा ही अटंती। तांकु मने पकाओ जहा द्वारा पाप समाप्त होई जिवो। प्रश्न आत्मा उपरे लागिथिबा सबुठारु कड़ा दाग कौन? ताकु लिभाइबा पई केउ परिश्रम करिबाकु हेबो? आत्मा उपरे लागिथिबा सबुठारु कड़ा दाग कौन? ताकु लिभाइबा पई केउ परिश्रम करिबाकु हेबो? उत्तर आत्मा उपरे देह अभिमानर सबुठारु कड़ा दाग लागी रहिछि, जहा फलरे बारंबार कौनसी ना कौनसी देहधारीर नाम रूपरे फसी जाउछि एवं बाबा को मने न पकाई देहधारी को मने पकाई चलीछि। जणे अन्य जनकर हृदय को दुख देउछि, तेणु एही दाग को लिभाइबा पाई देही अभिमानी हेबार मेहनत कर। गीत मुखुड़ा देखले प्राणी। ओम शांति। सबु सेंटर मिठा मिठा पिला माने गीत सुनिले एबे निजकु देखिनियो जे केते पुण्य जमा अछि एवं केते पाप कटिछि। सारा दुनिया सहित साधु संत माने मध्य डाकुछंती जे हे पतित पावन, कारण पतितरु पावन एकमात्र बाबा ही करिथांती। बाकी एबे तो समस्तंक भितरे पाप रहिछि। एकथा तो तुमे माने जानिछ जे आत्मारे ही पाप रहिछि एवं पुण्य मध्य आत्मारे रहिछि। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित हेउछि। एठारे सबु आत्मा माने पतित, कारण आत्मारे पापर दाग लागिछि, तेणु कुहा जाउछि पापात्मा। तेबे पाप समाप्त हेब किपरि? जदि कौनसी जिनिस उपरे काली बा तेल ढाली होई जाए तेबे ता उपरे ब्लटिंग पेपर रखी देई थांती, जिए कि से सबु को शोषी नहीं थाए। सेही परि वर्तमान तो सबु मनुष्य केवल जन को ही स्मरण करुछंती, कारण सीए ही ब्लटिंग पेपर अटंती, पतित पावन अटंती। सेही जनक व्यतीत अन्य केही ब्लटिंग पेपर होई परिबे नाही। सेमाने तो जन्म जन्म गंगा स्नान आदि करी करी आहुरी पतित होई जाइछंती। पतित मानकु पावन करुथिबा एकमात्र शिव बाबा ही ब्लटिंग पेपर अटंती। रूपरे छोटरु छोट बिंदु अटंती, किंतु सिए समस्तंकर पाप नष्ट करिथांती। केउ उपाय रे? केवल एतिकी कहउछंती, मोते अर्थात ब्लटिंग पेपर को स्मरण कर, मु तो चैतन्य अटे ना, तुमको आउ कौनसी कष्ट देउ नाही। तुमे आत्मा मध्य बिंदु, बाबा मध्य बिंदु कहउछंती, केवल मोते मने पकाओ, तेबे तुमर सबु पाप समाप्त होई जिवो। एबे प्रत्येक निज निज हृदय को पचार जे जोग द्वारा आमर केते पाप नष्ट होईछि, मु केते पाप करिछि, बाकी केते पाप रहिछि, एकथा जणा पड़िबो किपरि? अन्य मानकु मध्य एही रास्ता देखाई चल जे एकमात्र ब्लटिंग पेपर को स्मरण कर। समस्तंकु एही राय देबा भल कथा ना, किंतु आश्चर्यर कथा हैला जहांकु राय देइथांती सेमाने बाबा को स्मरण करिबा को लागी पड़ंती एवं जे राय दियंती सेमाने बाबा को स्मरण करंती नहीं। सेथि पई तांकर पाप कटि न थाए। पतित पावन तो जण को ही कुहा जाउछि। पाप तो अनेक प्रकारर रहिछि। काम विकारर पाप, देह अभिमानर प्रथम नंबर पाप, जहा कि सबुठारु खराब अटे। एबे बाबा कहउछंती देही अभिमानी हुआ।
ଯେତେ ଯେତେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖାଦ ରହିଛି ତାହା ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ନିଜେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ ସେତେ ତୁମର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଯାଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ତୁମେ ପୁଣି ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ତୁମର କାମ ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣାଅ ଯେ ପତିତ ପାବନ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ନଦୀମାନେ ଅନେକ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛ ଯେ ଜଣକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କର। ସେହି ଜଣେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଜଣେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବା, ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ବାବା କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ, ମଧୁବନବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ ସବୁ ସେଣ୍ଟରର ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଭଲ ଭଲ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବଗିଚା ଅଟେ ନା। ଯେଉଁଠି ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ହୋଇଥିବ ବାବା ତାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବେ। ଯଦି କୌଣସି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 4-5ଟି ପିଲା ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ବଡ଼ ପୁଅ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ହିଁ ସିଏ ମନେ ପକାଇବେ। ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥାଏ ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜର ବଡ଼ ବଡ଼ ବଗିଚା ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବି ରାସ୍ତା ବତାଇବା ବହୁତ ସହଜ। କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ସିଏ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ସିଏ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ କେତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବ୍ଲଟିଂ ପେପର ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବି ରାସ୍ତା ବତାଇବା କେତେ ସହଜ। କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ବାବା ହିଁ ଏହି ଉପାୟ ବତାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେହ ଅଭିମାନର ଦାଗ ଲାଗିଛି ତାହା ଲିଭିଯିବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କେହି ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି ଚାର୍ଟ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ନିଶାକୁ ଏକଦମ ସମାପ୍ତ କରିଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚାର୍ଟ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପର ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଛାଡ଼ି ହେଉନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏହି ଧନ୍ଦା କରି ଚାଲ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଅ। ବାସ୍ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ। ଯିଏ ନିଜେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଏହି ଧନ୍ଦା କରିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଏହା ହିଁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପଚାରିଥାନ୍ତି, କେତେ ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଛି? ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ସେତେ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜାଣିପାରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେବା ଆଧାରରେ ଜାଣିପାରିବ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ସେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆ ହେଉଛି ପତିତ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ର ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ଯାଇ ଘରକୁ ଯିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ବାବା ଉପାୟ ତ ବହୁତ ସହଜ ବତାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଏହି ବ୍ଲଟିଂ ପେପର ରଖ, ତେବେ ସମସ୍ତ ପାପ ଶୋଷି ହୋଇଯିବ। ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ର ହେବା। ମନୁଷ୍ୟ ପତିତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଏଠାକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ସାଥିରେ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି
जे भगवान समस्त आत्मा मानकु पवित्र करी साथीरे नहीं जाइथांती। पुणी केही पतित आत्मा एठारे रहंती नाही। एक कथा मध्य बुझाउछंती जे प्रथमे प्रथमे स्वर्गवासी ही एठाकु आसीबे। बाबा जो औषध देउछंती एहा समस्तक निमंते उद्दिष्ट। जी भी तुम मानक सहित मिशुछंती समस्तंकु एही औषध देवा उचित। तुमे माने पितांक पाखकु जीवाकु चाहुछ, किंतु तुमर आत्मा पतित अछि, सेथिपाई जाई परिबो नाही। प्रथमे पवित्र हेबाकु पड़िबो, तेबे जाई बाबांक पाखकु जाई परिबो। बाबा कहउछंती, हे आत्मा माने मोते मने पकाओ, तेबे मु साथीरे नेई जिबी। पुणी सेठारु तुमकु सुखर दुनिया को नेई जिबी। पुणी जेतेबेले दुनिया पुरुणा होई जाए सेतेबेले तुमे दुखी होई जाओ। मु काहाकु दुख देई न थाए। निजे निजकु देख, मु बाबांकु स्मरण करूछि। जेते स्मरण करिबो सेते खुशीर पारद चढ़िबो। एहा केते सहज औषध। अन्य कौनसी साधु संत आदि एही औषध को जानी नाहंती, किंबा एकथा केउठारे भी लेखा जाई नाही। एहा बिल्कुल नुआ कथा। पापर खाता केबे शरीर रे लागी न थाए। आत्मा बहुत सूक्ष्म बिंदु सदृश अटे, जेउथिरे 84 जन्मर पाठ भरी होई रहिछि। आत्मा पतित हेले जीव अर्थात शरीर उपरे मध्य तार प्रभाव पड़ी थाए। आत्मा पवित्र होई गले पुणी शरीर मध्य पवित्र मिली थाए। दुखी अथवा सुखी आत्मा ही होई थाए। शरीर को चोट लागिले आत्मा को दुख अनुभव होई थाए। एभली मध्य कुहा जाए जे ये दुखी आत्मा, ये सुखी आत्मा। एते छोट आत्मा केते पाठ करूछि। एहा केते आश्चर्यर कथा ना। बाबा हेले सुखदाता, सेथिपाई तांकु समस्ते मने पकाउछंती। दुखदाता तो रावण अटे। सबुठारु प्रथमे आसे देह अभिमान। एबे बाबा बुझाउछंती तुमकु आत्म अभिमानी हेबाकु पड़िबो। एथिरे बहुत मेहनत करिबाकु हेबो। बाबा जानिछंती सच्चा हृदय रे जेउ भली बाबांकु स्मरण करिबा दरकार, सेही भली बड़ मुश्किल रे केही केही स्मरण करुथिबे। एठारे अर्थात मधुबन रे रही मध्य बहुत अछंती जेउ माने भूली जाउछंती। जदि देही अभिमानी होई जाते तेबे कौनसी पापकर्म करते नहीं। बाबांकर आज्ञा हेला खराब कथा शुण नहीं। एही कथा सबु मांकड़ मानक पाई नुहे, एहा तो मनुष्य मानक पाई अटे। मनुष्य वर्तमान मांकड़ सदृश होई जाइछि, तेणु मांकड़र चित्र करिछंती। बहुत अछंती जेउ माने सारा दिन पर चिंतन रे व्यस्त रहिछंती, तेणु बाबांकु शिक्षा देबाकु पड़ुछि। सबु सेंटर रे केही ना केही एही भली रहिछंती, जेउ माने अन्य मानकु दुख देई चलिछंती। केही केही भल पिला मध्य अछंती, जिए कि बाबांकर स्मृति रे रहुछंती। भाबुछंती वास्तव रे मन वचन कर्म रे काहाकु दुख देबा उचित नुहे। जदि वचन रे मध्य काहाकु दुख देब तेबे दुखी होई मरिब। बाबा कहउछंती पिला माने तुमे समस्तंकु सुख दियो, समस्तंकु कुह देही अभिमानी हुओ एवं बाबांकु मने पकाओ। एठारे कौनसी टंका पैसार नेण देण कथा नहीं। केवल प्रिय बाबांकु मने पकाओ, तेबे तुमर विकर्म भस्म होई जिवो एवं तुमे विश्वर मालिक होई जिवो। भगवान वाच मन मना भव। एकमात्र बाबांकु एवं तांकर संपत्ति को मने पकाओ। परस्पर भितरे आउ कौनसी कथावार्ता हुओ नहीं। केवल बाबांकु स्मरण कर, अन्यर कल्याण कर। तुमर अवस्था एभली मिठा हेबा दरकार, जहा कि केही भी आसी देखिले कहिबे जे बाबांकर पिला माने तो ब्लटिंग पेपर अटंती, किंतु एबे सेपरी अवस्था होई नहीं। बाबांकु केही जदि पचारिबे तेबे बाबा कहिबे ब्लटिंग पेपर कौन एबे कागज भी होई नाहंती। बाबा सबु सेंटर पिला मानकु बुझाउछंती। बॉम्बे, कलिकता, दिल्ली सबु जगह रे पिला माने तो अछंती ना। रिपोर्ट मध्य आसुछि बाबा अमुक बहुत हैरान करुछि, तेबे पुण्यात्मा करिबा परिवर्ते आहुरी पापात्मा करि देउछंती।
ବାବାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିଲେ ବାବା ତୁରନ୍ତ କହିଦେଇ ପାରିବେ। ଶିବ ବାବା ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଚେହେରାରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ଇଏ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କର ଚେହେରା ହିଁ ଖୁସିବାସିଆ ଦେବତାଙ୍କ ଭଳି ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଖୁସି ଥିଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଖୁସିବାସିଆ ଦେଖାଯିବ। ଶରୀରକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଚାଲ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାଚ। ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ଅନେକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପ ତ କଟୁନାହିଁ ଏବଂ ଆହୁରି ପତିତ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସ୍ମରଣ କାହାକୁ କରିବା ଦରକାର। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ କ'ଣ? ଯଦି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବି କହିବା, ତେବେ ବି ଯେପରି ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାରକା ସଦୃଶ ଅଟେ, ସେହିଭଳି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାରକା ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ହେଲେ ନା। ତେବେ ସେହି ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ସିଏ ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିନା ତ ଆତ୍ମା ଆବାଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କହିପାରିବ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ରୂପ ତ ଏକା ଭଳି ଅଟେ ନା। ପରମାତ୍ମାକୁ ବଡ଼ଲିଙ୍ଗ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭଳି ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ଏବଂ ତୁମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନେ ପତିତ। ଏହା କେତେ ସିଧା କଥା। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ବତାଅ। ମୁଁ ତ କେବଳ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ହିଁ କହୁଛି, ମନ୍ ମନା ଭବ। ପୁଣି ଟିକିଏ ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝାଉଛି ଯେ ଏସବୁ ହେଲା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ସତ୍ୱ ରଜୋ ତମୋରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ପାପ ଆତ୍ମା ହେବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଦାଗ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ସେହି ଦାଗ ଲିଭିବ କିପରି? ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ଶରୀରର ସ୍ନାନ ଅଟେ ନା। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାବନ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା, ଯାହାକି ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି। ମନ୍ ମନା ଭବ। ବର୍ଷା ତ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ କଟିଯିବ। ବାବା ଅବିନାଶୀ ବ୍ଲଟିଂ ପେପର ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛ, ପୁଣି ରାବଣ ପତିତ କରିଦେଉଛି। ତେବେ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ନା। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କେହି କେହି ମୋତେ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ଏବଂ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ, ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗିଥାଏ। କେବେ ବି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖୀ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରସ୍ପରକୁ ସୁଖ ଦେବା ଉଚିତ। ତୁମର ଧନ୍ଦା ହିଁ ଏହା ଅଟେ। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରର ଦେହର ସ୍ମୃତିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସାରାଦିନ ପରସ୍ପରକୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚତୁର। ବାବା ନାମ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କରିବା କଷ୍ଟ। ସେହି ଜ୍ଞାନ ଦୁନିଆର ପାଠ ପଢ଼ା ତ ପୁଣି ବି 15-20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିରେ ପୁଣି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣିବା ଯେପରି ଏକ କାହାଣୀ ଅଟେ। ମୁରଲି ଶୁଣାଇବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଯୋଗ କରିବା ହିଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି। ଶେଷରେ ବାବା ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମା। ତଥାପି ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ,
तेणु एही जोग अग्नि द्वारा तुमर पाप भस्म हेब, किंतु भल भल पिला माने मध्य एथिरे फेल होई जाउछंती। अच्छा, मिठा मिठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। प्रथम पॉइंट, केबे भी काहार हृदय को दुखी करिवार नाही। समस्तंकु सुख देबाकु हेबो। निजे एकमात्र बाबांक स्मृति रे रहिबा सहित समस्तंकु बाबांकर स्मृति देबाकु हेबो। केबे भी काहार हृदय को दुखी करिवार नाही। समस्तंकु सुख देबाकु हेबो। निजे एकमात्र बाबांक स्मृति रे रहिबा सहित समस्तंकु बाबांकर स्मृति देबाकु हेबो। द्वितीय पॉइंट, पापर दाग को लिभाइबा पाई देही अभिमानी होई अविनाशी ब्लटिंग पेपर बाबा को मने पकाइबाकु हेबो। निजर अवस्था को एभली मिठा करिबाकु हेबो जहाँकि आम द्वारा समस्तंकर कल्याण हेउथिबो। पापर दाग को लिभाइबा पाई देही अभिमानी होई अविनाशी ब्लटिंग पेपर बाबा को मने पकाइबाकु हेबो। निजर अवस्था को एभली मिठा करिबाकु हेबो जहाँकि आम द्वारा समस्तंकर कल्याण हेउथिबो। वरदान, निजर श्रेष्ठता द्वारा नवीनतार पताका उड़ाउथिबा शक्ति स्वरूप भव। निजर श्रेष्ठता द्वारा नवीनतार पताका उड़ाउथिबा शक्ति स्वरूप भव। एबे समय अनुसारे एवं समीपता अनुसारे निजर शक्ति रूपर प्रभाव जदि अन्य मानक उपरे पकाई पारिब, तेबे जाई अंतिम प्रत्यक्षता को समीप को अर्थात निकट को आनी पारिब। जेपरि स्नेह एवं सहयोग को प्रत्यक्ष करिछ, सेहीपरि सेवा रूपक दर्पण द्वारा शक्ति रूपर अनुभव कराओ। जेतेबेले निजर श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूपर नवीनतार पताका उड़ाइब, सेतेबेले जाई प्रत्यक्षता हेब। तेणु निजर स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान बाबांकर साक्षात्कार कराओ। स्लोगन, संकल्प द्वारा शक्ति एवं कर्म द्वारा गुणर दान देवा ही महादान अटे। संकल्प द्वारा शक्ति एवं कर्म द्वारा गुणर दान देवा ही महादान अटे। अव्यक्त इशारा, निश्चय मूल दुआ को मजबूत करी सर्वदा निर्भय एवं निश्चिंत रुह। बाबांकर पिला मानक उपरे संपूर्ण विश्वास रही जे मोर एही पिला माने ही विघ्न विनाशक आत्मा अटंती, पूज्य आत्मा अटंती। एही पिला माने पितांक ठारू मध्य आगुआ अटंती। निमित्त होई सर्वदा बाबा को निश्चित करिबा बाला अटंती। सर्वदा खुशीर खबर सुनाउथिबा समस्ते विशेष अटंती। निज उपरे मध्य एही भली विश्वास रखी जदि सर्वदा एही स्मृति स्वरूप रे रहिब, तेबे विजयी होई जीव। अच्छा, ओम शांति।